لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد جماعة مالوان والإسلام قلتنا تنازنا عمين دار تارنا ومبون فنقنا دار تارنا بيقولنا دار لما نقول مدمانا مالوان مالوان توزون مدمانا مالوان تنا مالوان ده حالوا نياسوا وانت مالوان سيمون تروزوكا بكالي فرة الكيام ورسولو كوني إني دكتور من الجوام إسوا ديسي مبين ده ألفا شيخ نجم الدين sidokanda dare na noto muwon ki kedamana dedetin da daya sa amana na kalar budal do amana ga baya noto mukunge si chilla kide tonta sere bungu mana rocha ege amana do ya uru veri amana abge ro welde yasta mana ngenega sikatana do kura ko mato binina dambo mikro chille da alfa asuru kono wajisina minni wajile da alfa wa kon dal tamana to da sala da sona ide tindo bede no to dana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa khayar wasallim tasliman kaseera faqadal alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jama'a somna karede namal fawina isodeide daza isuru wani leborozi dala surati dikili tindu girman andi muhammad sallallahu alaihi wasallam danzulu kurodu ila maloma gafara kubiri malomba sinji dada fawine kita kelebele kita beni ama ni dede tombu ni suru tona ine ele nable ungiba ya amana ne dazulu suru woni yidlege amana dena jamo malomba nyana sinje umi malombo ifetige bamiti chono ya dunia dane bele nable amana ge debedi sinji malomba webede amana ngo abege baya amana adini mle wenu webede amana ne webede adini wenu webeti adini ne ila wala sara isuru koni ifuda asiri nyana sumbi damana de botawa kobo isomo ejam enabele ngwana inzeso inlazaka mvaka not fokete malna tomosi abdeke oro ichari de kon wodo nas elage wallam edam beze ela beka bidalam ne bidamana amana winwalum bige didine iswulika amana winwalum billo beke didine isisul kwani ifasiri jamu malomba abege sede ya zide tumbucheni nasinjumi da ya malomba do wane na report kadana umbida do kidi irabina na sahabiwa bo jone nyanna sudo kede malomba todo amali boda kudulinya de kebaki kumuku bodoro inge isuru kontetinga wadawe bodoro inge singi bazi adini don roznaki bodoro inge deyili singi malwande ewala
bododo ngi be yeli sinji dabatowe na isoro kwandi ko da betako karda bazo aljanna amanya na sinji da malomba ne isoro kwani ifu asiri sinji abige dogo silbe malomba sinji dunia da dan na sese era badbo nyazi 7 milliards na brumble era kata cer dunia da 7 milliards na boro malomba ngonyazi 1 milliard na brumble to sinji bo wole sese abige to vonum amana do kena isode amana no bi bo bozene sinji betala dunia ba mintali kodo ko joda dafufu amanya na sinji dunia ne king mereke da bata da malomba kama sinji abige doni fay David amana ne so wele doni abige tele fay David amana ne so wele tele abige bang metiro do senna na budo ya bi rwala na budo zine bi fay do rozi kuma metiro rozi David amana isoro kwani fuda asiri ko bi malomba sinjene kedbase wadde kekele da amana wadde isose dona amana wadde faram da amana wadde bangti da amana wadde to biyele sinjene malomba wenzi ge bobo lodi sinjene malomba fu bede wumbi sinjene malomba fu bede yadide angu belege bolona nyanna sesi kiri isojo erazimina matalli isuru kwani fuda asiri kobiri malomba mbaya amana ne benabale oro tele iso kozo ebeze lanu bi iso dos balne bolini ebeze ochuona wumbi iso dos bachurane ochuona bi elombi isuru kwani songene jama malomba biye kodumu dondo ya faram kodumu oso orno da bika kege haram ese bidala be jambudo butu bawon jo bizmili badamu ite sonende isoro kon ifura siri biyele nyanna sese o mibindi jerde fawine ina umbi andi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we verida na idama tradane o gonda isoro kon de aya isoro kwani ele ena bela cerceri abige baya da cerceri isoro kwani ge baya da cerceri naru takeda ce ya badaya naru ya nar fa ijete betala isoro kwani ijete naru mutiren pata ceri isoro kwani elege baya da cerceri beka izole bi bige da cerceri ne bi da ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dada onar de tom kama halun kidabudu wone bumbo wase amige we medina isuru kwani iso mu ide solunde andem sallallahu alaihi wasallam we da sese ni babudu amige wa zulu isuru kwani wamu kudondo amige wa zulu isuru kwani wani ide kunyo mu ide solunde iso ifada kudunini dogo bucheni ke ni babudu ge be ka ide bawone ke benda batara wawali etaleli ede kidim wade ede meti wade ede guzuran pata cere bedai bekara yelwa budu ede senumba tendu wadosi abege bazo so mune reborozi botolo na ina mulike ede kidim wade ede lum wade ede ba mutirim pata cere wade uge sidi malna tomosi sinji mananya abige nyana orubele ewa bide ya sida ba ngene tage nye dewu bide chodu ni ngene ase nyane de kunyo ile alkhair ama malna to moses ko buteni egen ba bodu kidin wade lim wade guzir wade ewa bide halida nga waya isuru wani waya isoro kwani isoro so bo wole sise isoro kwani ni da kuno ko da bukata do mi gumbi da amani ama yanna tindu vi da sise oromune
nyanna sese wombin bata ci wenge dina se bege haram nge wombi wenge dina bege haram nge wombi wonyo na bege haram nge wombi wozuru bege haram nge inga sese inga bege jelle haram do ngande sallallahu alaihi wasallam wi sese to ele romne inga billan to se ba mo ide solonde de dewazunde jamo somna singidan zolo banbaka zolo esbanaba zolo malomba mle dadan na badamu metingon banko de bese de benda de se dajo da cerceri dana esolota dana eso dolota da cercerwe feverwe yakibay da dul baw dana isolo ko nasam kama ba yonwe nige ezize ejete na ina iduru kwani ejete na edete machete ese ina iso sana sanga ba dege banyama ga na mage ama weni zibi we rozene eletga wajana bo ya tede ya petekini epo eto ina iso morota to biyele nyanja bo nasimawa ndokulengenya na iso mulota anya bedelem bindin bide da dalin da solonde don bodima andirwa dana isol lota da zulune bidende mungu yokulunga benga bese sida malo marde choromle tiyeda choromle enta malwan bum mona ege etabu ko yaso so tamni da kunyon babu da te bum voze amasinje solondo wodo amamu fay la kasa gelo benna so amano wede dayam ledango ko dama dalizi wezini lidam arose amano kiso wajella si cheleke boni ngabonu wegizi nga si cheleke adalado wegizi si cheleke isoda wegizi amanga sodo isoda binimle biye modasa amanka aginimle amma orugna da vallamu nya vala min tam besene nya vala ne no efe charna bella blessuti ni degi sebro degi isoro ko ni ko fuda asiri ko biri molomba nyamna sesi singi de tan jokono balwon sesi sodena bambage yurado yawi dais ni molomba mlo dongo tado da molomba ge singi bondoge ke anya zunyo butinge o molomba ke o singi wala o de desima kena de idikina o anyana bela kamuze imetiwa wale kusalaga malomba teme isorozi ala awole ko de malomba jamo isonda domene take na buriyo ama alfanga ton biira biga naro ngali dewo do mani wali dege amma tatalakasi ke ala wallana esiwa wukeni esiwa rake nondo esiwa makeni ideli dewaze mutobe nyaze atakara gada jadiyo amma weni ba biyege jo ba faranga ejo andali igobune to lidi tengamle to biye alin ne bdaka do manige sinjebo doge olombo doge ikabo don voze esolla tiwo esoda zolo eruda ko tikin zamine keda ko be malomba amana kana da Qur'ani siniki bisada amana isoro ko no moze da boroze alfa chodene o mi buda bo sinje balla wazuwa esoro mbozuwe mozu mi alfa te kone ai mebezi enyoste morozi isuti kozo mi mozu mitene mide ti sudi kozoge mide wazuwa denam
ahawi nigel lamle kama warda kere mara fawo yana kere inga mawal mazi zamanu wenki naburode nyanna oruwan madi ekali saudiya kade koni ya ruwalan tu ipade ite ejone na bozi si chuking miladne to woro gesalla dalam kata ke bombo da dable isto ay man saudiya nyaba ngende chu gesalla da batablege isto biba kondone gesalla yawi isuru poni fuda asiri inge mamatu mazi naso alfa fena tumare na debe di dewazu bawo ndege wa go asiwa gazala inge alfa ne bodom boz alfa su gesella bodom boz ke u sinyega de no gesella wenu wa go elate banna eso ko ko latma de kemnisi alfa de gire wa jazba mo su gesella almagi de gire wa jazba mo su gesella kama wenu wa boy temarne ele na bele isuro bon weni ege da duro ku bonna elo ko alfa tmer sinyamo jodane abu ge ma mali saudi ma woni ngese makam do ko mat mere ma jodane de kamuzo sinyama de lo de kamuze iso nde zele ge al makam do ko na ko let mere eda minister ge ba de saudi ma ko tmere yawe to tele zero alfauna الصوت من البرمجة تمام يلا بس ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا تمام نريد كذا أمبارح إياه أنا وزدلام أبو كم مزوجة إمام يا شيخ أزرق شيخ بخاري إدال فاملة مكدا زمان كوا لي بخارو إدال فام على وصية سيسيبو chef albi kandi alfa bon mele esi bo jo chatele wo bo ila jo chatele ngo woni e koni ide maka wade makane inge wagatana gazi abubakar ibn zubair yawi bada famille damle ela wala wa siyasi de gombiwan izo la se la de trakenne ase ila la fa kona jo ibo cheikh azrak jo kama elena bele weni rokena tari wada batane ngo ndam beze belde zamani ngo ndam beze iyoze hadith wa tela kozo fasinya del tarikh ngo bede zamani bukhari الصلاة وغفرة ولم حفظ 7000 حديث 7000 حديث ولم دكا وانا بيزنس بي فنلبه لا بي فنلبه بيلي زمان يكو وانا كتنا ويندنا لا كازا كناني واغا تنجي مكدنا لا ورس اما ني دنا ما ومبي ديرو نا ويس اجاب على بونغ اما سبيس نغا وانا biyele wani tala azra kijone inga sese afati le ndimba sako nyutu mjatale ngase ugesella ngase muzole amusitize hadiswa ngase azra kesi bunveri sese kidimi tadlazi farma isbunveri sese kidimi tadlazi farma kama bo wole se hadisi wonti elo kanatane se cham ela e mataram layawi biye la ngawa bese dal fa yana ngele bere se bo wole se endam beze iyoze hadisi wa fasinya tare asenya ya tare kidetale cheni chege baloli chege waze buto barmata chere endele bada tawari nanna mbezi yuzi
wembi nezo de su Joseph isoro ko ni fada ku duni biyele nan nasa se Alfa Bukhari wala ega alfa ko bonge dan dum alfa wajja girma alfa take dulinya dero Allah so alfa take dulinya dero alfa wanja diubi sibi fay e to dulinya na la fene alfa ki no wajja tele pa e koni e tallin foda na buru fay ngawale ina fadoro ndo bede un diabolo ne pongo wondo come stare ede kale da daga pana bo mutana zamanda kere e ba vele da matin serifini alfa nole wajire trawa Sheikh Albi Kandi na ele ede selene nyoze ibn mujahid mle sese enyo mbete e kabembe kama akhtawa trobda trona tele alfa ko jeni ele se de bawo jeni dal fa mo bo zare dasam awon duzo ke bawo kundu awon duzo bawo kundu ngawo nyoze adal fa albi kandida tamne first de wala nyoze ne esi umu ana akhtawa trosan yiste kumu atrosam ta ngalfa bediste bonda sin nyoze ndo wen betata alfa ka wa do duliya da amma cece yana wani se fes kana ne abi gera da bele alfa ka tsa amana ga marokana amana ga so gelma kina wa gera tantana ida kuli de kelewe kwambi ze e to duliya da wani iso ko na wata se chwa le non doge daya ni hado bombo do bulila kan bombere kwata cere danni bedamana amanda farandoa alfa uvelinda orucho wendi na delide orubo tilide dalbare aba wale se warchiya badangate orumma ide wombire usuba archiya babaganya nama naso babi ngerweli naso hawle tan fa matwele wala ya matwele be yam dana tedi damane usari chema bagana nama bo lesi idelesi kimla yawe idelesi kimla wa abage wa marchiya mo yawe masari chema be isuro ko ni fasi biyele amana ne kede tan chokana bombozi ikun lakana bawo ni enyozi ina isuro ko bolota le borozi nyana ngobia ngina ma alfa joro ne mani kemalide baginya nili baginya sampua nyaya zinyozo na wurda bujal fa fa so bosnya ne ele do bosnya ele ko ele liwezu nyona ngone liwezu min dali alchama ne don dilo ikinu ko jodulnya da min ni da madda fer ne kelake bena mo al wala kelake bena mo naso kelake bena mo to biye faram tuwe dugo biye wajo nduli ro ndilide lelu ntili wana mle ro kwali ka nyando nyada manu wanyade lakin dalege mutu warasi dage mumbo astamilge ro diziyeki aseboto mle to amanu wele namo becere lide ko ngele mani ide njeli bella min labata dans zone isuru ko ni fuda siri de amana ne adini ge amana wen wo adini ne iswo yu amana wen yu vit adini ne iswo vit amana amana zone isuru ko ni ifada ide amana wala ide amana de ifada ko nini bana to masu wezin tabene matroase nasi jibangi azala alfana rukeli wa mfrande wajama na wazina ndora langane ngwa simde tom ngama desi na wajama na wazina misi na bude majama dalan do salfafai
wallahi e se guardare per dire che so di wisu la giro dan geste che le dal fa de fiti ngana arose alfa dan soci mule kama wonti nyon dana tane tere de mama ci nyalla ama be wonti tegel tane wasu ke wala na malan do ne ngas na wurde be sin de don choma magi majam mede do majam masen wa dana be de leri asu be bige amu be de ka mate bidi e so mi so ngas be lana mule be ko mbi nyalla mama ci na blage e so wala na dresse geso ayawi oh sabu jom mati ko man da se ka be gel ah bu godi ke sa hay bu do kari lombi e so ma si yale le so ma wudo so wanda le na senam to bi yele e so jom bu do kari ele amu mbi e so ste lan na e tedes e mona bel nage kama na orda senam ganyo wa so ke di umbi bi godul ba na ne sinji abe ganyo so bona na asenya yan ba e so fara ko ni soirée d'affaires mana to mosi signal da fa wine mana mede alfa wace ji ango fa wi jilu e bo suul da baka do ko usul ko e da albarka alhamdulillah wa kafa summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd to da zare da alfa malam Najmuddin na fawo ko gondana jama'a alfa de wa wanda fawe kana ba alwatun kitin kaga tinwa matabla ese wazu ke bodoga do ma de ba madan bodola ese bi yan ba wi abule uga sallanya de ba suru mbolu len yale de be tana nyana yede suru amanya guru siyo be de kenyen kaga be yana on ta ga siyo abule suru agalna alfa de no do mon ko wona sida de table rose tin waya sependo no rose esor ko ni fere al khair jama tonga bazida yu ngobe de ke dirke de table rose ke afa wazi tonton do wazi ba winde table rose tonton bilena ben tada elze wo mbusu ko fosi tudun ce allah khairan wala jamaa ada kebele amana wadaya afa mas de wondo se chilbase ngor mana ga ale ru chilbidige chilbase wade afa chilbidige chilbase wade to abuge chilbidige de ke chilbase sinjine le gdara jamaa suru ko ne ela chilga ton wamam nera tamam tamatra betaga do si adala darosi illa zo so wol dan ba ke di na ka dine du fu alfa wa da matra kada na cedele ala fiya so zanda nar tam bacha na ro na sar du so zanda da janda ma de kan janda da na sar du lu ci ga ba woni wan bandero wollo wan bandu wollo do mi da sala khir roz na adu dani la yer de busul ko ramata de tonna da da ba na ci belen tiato kan la no la khir usul ko les la fer so la ci la dabur damu orde fawdo cille dalfa sheikh malam bacha afuna wa nasri hamakare sita sadaka da suru ko ne elizabeth sheikh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Subhanahu wa Ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que sa paix, son salut, sa miséricorde soit accordée au sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille et sur tous les musulmans. Par rapport à notre programme hebdomadaire, aujourd'hui nous allons parler, les camarades et moi, nous allons parler de la situation de la dawa. Je dis bien de la dawa. Et en insistant bien sûr sur le rôle des oulémas dans un pays, dans une communauté. Quand vous avez des oulémas dans votre communauté, il est de devoir de penser du bien par rapport à ces oulémas-là. Le prophète alayhi salatu wassalam a comparé les oulémas dans une communauté d'ignorants comme étant des étoiles du ciel. Ça, c'est ce qu'ils représentent sur la terre. Ce qui est anormal de penser, c'est que quand vous rencontrez un ouléma, après ses études islamiques, chez nous ici,
Pour un certain lambda, on le demande, mon frère, tu as fait quoi? J'ai fait l'école coranique, tu vas devenir quoi? Personnellement, j'ai eu une telle question quand je discutais avec un frère. Aujourd'hui, je suis en train de parler. Le frère en question n'a même pas un demi-lot pour construire, mais moi, je l'ai fait. Donc, ça voudrait dire que quand on est un homme de Dieu, un musulman, notre fonction, on est engagé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes payés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la différence. Et c'est un privilège d'être engagé par Allah. Il a donné un exemple tout à l'heure. Quand vous travaillez, que vous êtes payé par le ministère, par exemple, on dit, vous ne connaissez pas le bonhomme là, mais il est quoi? Lui, il prend son salaire directement à partir de la présidence. Et tout le monde va être au garde à vous quand il passe. Comment pensez-vous celui-là qui prend son salaire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est le rôle des ulémas. Maintenant, il revient à nous, qui sommes les ulémas, de comprendre que nous ne devons pas sous-estimer cette fonction-là. Quand on t'appelle au stage, tu as peur même de répondre. Tu as peur de répondre, pourquoi? Parce que tu te dis que, il y a certains même qui vont se rendre esclaves auprès de ceux-là qui ont de l'argent. Tu as un stage, tu vas sur celui-là qui a de l'argent, tu te soumets. Mais ça, c'est grave. Il faudrait que les gens y réfléchissent et qu'on sache que ce que nous possédons, nous ne devons pas échanger cela contre ce qui est éphémère sur cette ici-bas. Il ne faut pas échanger. Et il a donné des exemples qui sont tellement édifiants par rapport à ceux-là qui ont été oulémas avant nous. Si ceux-là n'avaient pas donné de la valeur à cette fonction de ouléma, je ne sais pas, nous allons faire quoi? Personnellement, je ne suis pas devenu ouléma sans que j'ai celui-là qui m'enseigne. Mon oustaz de la même manière, les autres de la même manière. C'est-à-dire, quand vous voyez quelqu'un qui est oustaz aujourd'hui, lui aussi il a eu un oustaz. Celui-là qui l'a enseigné, s'il aussi il n'a pas exécuté ce rôle-là d'enseignant, c'est fini, la religion ne devait pas exister. Donc c'est pour envoyer un message fort aux gens. Ne considérez pas les musulmans comme des mendiants. Toi, en tant que musulman, ne te considère pas comme un mendiant. Tu es engagé par Allah, tu es payé à Allah, par Allah. Même si tu ne trouves pas manger ici, les gens vont s'étonner de ta place le jour de la résurrection. Pour finir, chers frères et sœurs à l'islam, je voudrais rappeler un aspect très important. Quand un oustaz meurt, il y a des éloges qui se font. Ou tel oustaz, il est bon, il est bon, il est bon. Mais 3 semaines après, qu'est-ce qui devient sa famille? Les gens ne rendent même pas visite à sa famille. Les gens ne pensent même pas qu'est-ce que sa famille va manger. Alors c'est vous qui avez fait des éloges. Oh, tel ou ça, il est bon, il est comme ça, il est comme ça. Mais après sa mort, c'est quoi? Ça devient quoi? Et personnellement, je voudrais dire à tous les musulmans que quand vous avez une famille, ne pensez pas aux autres, pensez à votre famille. Tout ce que vous avez, dépensez pour votre famille. Parce que quand vous allez partir, là, personne, je dis bien personne ne va prendre en charge votre famille. Et je m'adresse à tous les musulmans. Ceux-là qui ont l'argent et qui font des comptes bloqués dans les banques, là, de grâce. Quand il met l'argent à la banque, il ne place même pas le nom de sa femme. Même son enfant, il ne met pas le nom de son enfant. Et quand il meurt, la banque bloque l'argent, c'est fini. Et tes enfants, ta femme et tes enfants deviennent quoi? Des mendiants. C'est pas sérieux. Quand tu m'amènes de l'argent à la banque, fais une procuration, mets le nom de ta femme ou de tes enfants. Quand tu meurs, automatiquement, on va appeler ces personnes-là. Il suffit seulement de faire un certificat de décès et ils vont faire quoi? Ils vont prendre l'argent. Mais quand tu caches tout jusqu'à l'argent à la banque, quand tu vas mourir, sois sûr que tes enfants vont souffrir.
et la communauté musulmane va perdre comme ça une fortune. Donc, il faudrait que les gens réfléchissent très bien. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, que nous appelons prêche, c'est le meilleur des commerces. C'est le meilleur des commerces. Les gens traitent aujourd'hui ceux-là qui font la dawa comme étant des gens qui n'ont rien à faire. Regardez-moi ça, les gens sont en train de parler. Pour eux, ceux-là qui comptent des dollars, c'est ceux-là qui font, c'est ceux-là qui font avancer l'islam. Non. Non. Ce que nous avons dit tout à l'heure là, quelqu'un à travers le net va prendre ça et mettre en pratique. Peut-être celui-là qui va le sauver et qui ne rentrera pas en enfer. Pourquoi que c'est de gros chapeaux, des gros habits qui fait de l'islam? Non. L'abus ne fait pas de l'homme un moine, mais ça peut en faire. C'est de là qu'il faut réfléchir. Aujourd'hui, regardez ce que nous faisons. Celui qui a créé cet endroit a dépensé de l'argent. Il peut prendre ça pour faire des étages. Prendre 4 à 4 femmes. Il peut envoyer ses enfants en Europe. Est-ce qu'il l'a fait? Il a consacré tout ça là pour la dawa. Et toi, tu es à côté. Tu manges mal, tu dors mal. Et toi, tu insultes les musulmans. Mais ça, c'est quoi ça? Au moins, il faudrait qu'en mangeant mal ici, tu puisses bien manger dans l'au-delà. Tu vas rater ici, tu vas encore rater de l'autre côté. C'est pourquoi nous voudrons qu'aujourd'hui, que ça soit, qu'on change de comportement. Dans certains pays, quand tu vois un musulman, il est plus considéré qu'un ministre. Franchement, c'est rien. Dans notre vernaculum de Tonjabatana, que les gens de Boubou là sont arrivés. On a fait quoi avec les Boubou? Donc il faudrait qu'on change de comportement. C'est à nous, les musulmans, de donner de la valeur à notre religion. Ce ne sont pas les chrétiens qui donneront la valeur à notre religion. C'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, j'ai quel âge? Il a quel âge? En réalité, nous avons encore la jeunesse dans le sang. On peut aller dans les bars boire des bouteilles de boissons. Aller faire la fornication comme nous voulons. Mais aujourd'hui, on s'est consacré à quoi? À la dawa, à Dieu. Ça voudrait dire que c'est un message que nous envoyons à tous les cadres musulmans de savoir que tout ce que nous amassons ici-bas n'est rien du tout. C'est quand on t'appellera ton nom que tu fais partie des gens du paradis. C'est en ce moment-là qu'il faut dire bravo. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et qu'il fasse de nous les gens du paradis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.